जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मुख्तलिफ रहनुमाओं की जानिब से पीटीआई को छोड़ने का सिलसिला जारी है। खान साहब ने भी इस हवाले से कुछ बातें की हैं, क्या तफसीलात हैं और कौन लोग छोड़ रहे हैं उस हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं, और उसके साथ साथ हकीकी जमहूरियत क्या होती है उसकी एक मिसाल आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो भी आपको बताऊंगा, और आखिर में बलोचिस्तान से एक बड़ी अच्छी खबर है उस हवाले से कुछ डिटेल्स हैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। अच्छा, पहली चीज जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, शीरी मजारी साहिबा ने छोड़ दी जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उन्होंने छोड़ दिया। हालिया दिनों में आपने देखा होगा कि शीरी मजारी साहिबा 4 दफा अदालत ने उनको रिहा किया, वो बाहर निकली जेल से, फिर दोबारा उनको पुलिस पकड़ लेती थी। अब उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि मेरे खामद की वफात हुई हालिया अरसे में ही, और मेरी फैमिली के ऊपर जो प्रेशर पड़ रहा है, मेरी बेटी की जो सिचुएशन है, मेरी अपनी जो वालदा है उनकी जो सिचुएशन है, इस सब को मद्देनजर रखते हुए मैं सियासत ही छोड़ रही हूं और मैं पीटीआई को भी छोड़ रही हूं। बड़ा ग्रेसफुली उन्होंने छोड़ा। अब वो कैद के अंदर थी, वहां पे उन्होंने ये फैसला किया तो यकीनन आजादाना ये फैसला होगा, आजादाना उनकी सोच होगी कैद के अंदर, जिसके मुताबिक उन्होंने ये फैसला किया। उसके साथ साथ फयाजुल हसन चौहान साहब ने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुन के ऐसा लगा कि पीडीएम वाले तो वैसे गिला शिकवा करते थे, इमरान खान ने असल ज्यादती या असल जो उसने किसी से दुश्मनी की है तो वो तो फयाजुल हसन चौहान साहब से की है। बड़ी ज्यादतियां की हैं उन्होंने फयाजुल हसन चौहान साहब से। एनीवे, उन्होंने भी खान साहब को छोड़ने का फैसला कर दिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने का फैसला किया। फिर उसके साथ साथ शाह महमूद कुरैशी साहब को आज रात को रिहा किया गया अडियाला जेल से, और वो जो ही रिहा हुए उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया। और वहां पे एक साफी ने उनसे पूछा कि क्या आप पार्टी छोड़े? उन्होंने कहा जनाब पार्टी के अंदर हूं, पार्टी के साथ खड़ा हूं, पार्टी को नहीं छोड़ रहा। तो उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया। अब मेरे ख्याल में क्या पता वो फिर रिहा होंगे, फिर गिरफ्तार होंगे, फिर रिहा होंगे, शायद फिर गिरफ्तार हो, तो शायद फिर वो आजादाना कोई फैसला कर सकें जेल के अंदर और पार्टी को छोड़ दें। अच्छा, जिस तरीके से पार्टी को लोग छोड़ के जा रहे हैं उसके ऊपर इमरान खान साहब ने भी आज एक ट्वीट की, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। उन्होंने कहा हमने पाकिस्तान में जबरी शादियों के बारे में तो सुन रखा था, मगर तहरीक इंसाफ के लिए जबरी अलहदगियों का एक नया अजूबा मुतारिफ करवाया गया है। मैं तो इस पर भी हैरान हूं कि इस मुल्क में से इंसानी हुकूक की तंजीमें कहां गायब हो गई हैं, कि ये जो सारा मामला हो रहा है उसमें इंसानी हुकूक की तंजीमें कहां पे? जिस तरीके से शीरी मजारी साहिबा के साथ हुआ, दीगर लोगों के साथ हुआ। फयाजुल हसन चौहान साहब ने भी बताया कि मेरे खानदान के इतने लोगों को पकड़ लिया गया, बाकी लोगों के साथ जो हो रहा है। लेकिन ये पता नहीं खान साहब क्यों जबरी बात कर रहे हैं। ये तो उन्होंने अपनी आजाद मंशा से ऐलान किया, तो ये कह रहे हैं कि जनाब हमने ये खुद फैसला किया, और वो उनको ये फैसला उन्होंने 4 दफा गिरफ्तार होने के बाद फिर जो है शीरी मजारी साहबा ने ये फैसला किया। हाँ, शाह महमूद कुरैशी साहब इस फैसले पे अभी नहीं पहुंचे, और वो फिर जो ही रिहा हुए तो वो दोबारा गिरफ्तार भी हो गए। अच्छा, बलोचिस्तान से एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैं उसकी तरफ भी आऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको एक हकीकी जमहूरियत के ऊपर जो है ना थोड़ी सी तफसीलात आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। ये जो वीडियो देख रहे हैं जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं, साथ साथ ये वीडियो स्क्रीन पे चल रही है, ये बरतानिया की एक मसरूफ सड़क की या बरतानिया की एक सड़क की वीडियो है। वहां पे कुछ प्रोटेस्टर्स जो हैं वो खड़े हो गए हैं और उन्होंने रोड ब्लॉक कर दी है। साथ में पुलिस भी खड़ी है, चंद लोग हैं, पुलिस चाहे तो डंडा मारे इनको साइड पे कर दे, लेकिन पुलिस वाले खड़े हैं, वो सोच रहे हैं कि इन लोगों से किस तरह इनको यहां से हटाया जाए। उतनी देर में एक शख्स जो गाड़ी पे वहां पे से जा रहा था उसने ऐसा किया कि ये जो प्रोटेस्टर्स खड़े हैं उनको उसने धक्का दे के साइड पे हटा दिया कि साइड पे हो। तो पुलिस वालों ने प्रोटेस्टर्स नहीं, उस शख्स को जिसने जबरदस्ती उनको हटाने की कोशिश की उसको गिरफ्तार कर लिया। मैसेज ये था कि आइन और कानून को आप हाथ में नहीं ले सकते। आइन और कानून इन आजाद शहरियों को ये इजाजत देता है कि ये यहां पे खड़े होकर पीसफुल प्रोटेस्ट करें। तो रियासत जो है जब अपने शहरियों के खिलाफ किसी भी हकीकी जमहूरियत में कोई जोर जबरदस्ती यूज करती है तो बड़ी मुश्किल से वो यूज करते हैं, क्योंकि इससे रियासत और शहरी का जो रिश्ता होता है ना उसमें एक तरह से जिसे आप कह सकते हैं वो मुतासिर हो सकता है। और पिछले दिनों हमने देखा कि हालिया अरसे में जब ये नए किंग की वहां पे हो रही थी, कोरोनेशन हो रही थी, उस पे जो गिरफ्तारियां हुई बरतानिया में, उस पे जनाब बड़ी तनकीद हुई पुलिस पे। उससे पहले ये जो सामने आप न्यूज आर्टिकल देख रहे हैं, ख्वातीन को एक प्रोटेस्ट था उसमें कुछ ख्वातीन को गिरफ्तार किया गया, तो वहां पे आउटरेज हो गई मेट्रोपॉलिटन पुलिस के खिलाफ कि आपने ख्वातीन को इस तरीके से कैसे गिरफ्तार किया, हथकड़ियां लगाई, उनको दबाया। और दूसरी तरफ हमारे यहाँ जिस तरीके से ख्वातीन को गिरफ्तार किया गया वो भी आपके सामने है, और जिस तरीके से हमारे यहाँ पुलिस ने वीडियो के ऊपर शहरियों की गाड़ियां तोड़ी। यहां पे तो 4 बंदे खड़े हैं, पुलिस वाले उनको हटा नहीं रहे लंदन में,
اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ وہ جو پولیس والا ہے وہ اس کی کوئی ذاتی طاقت نہیں، وہ ریاست کا سمبل ہے. ریاست کیسے ایک دم سے ڈنڈا نکال کے اپنے شہری کو مار دے، یہ سوچنا پڑتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے، بہت چیزیں اس میں مد نظر رکھنی پڑتی ہیں. تو اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری طرف جو پیسفل شہری کھڑے ہیں جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں، انہوں نے بھی لوگوں کی گاڑیوں کو نہیں توڑا، انہوں نے بھی کسی کے گھر پہ حملہ نہیں کیا، انہوں نے بھی املاک کو آگ نہیں لگائی. یہ بھی سوچنے کی چیز ہے. تو یہ ہوتی ہے جناب حقیقی جمہوریت، جہاں پہ شہریوں کے رائٹس کو اس طرح پروٹیکٹ کیا جاتا ہے کہ آپ پروٹیسٹ بھی کر رہے ہیں، وہاں پہ وہ یقیناً انلیگل پروٹیسٹ ہے، آپ نے سڑک بھی بلاک کر دی، لیکن پولیس نے آ کے ڈنڈے نہیں مارنے شروع کر دیے، کیونکہ وہ جو پولیس کا ڈنڈا ہوتا ہے وہ ریاست اور شہری کے درمیان جو رشتہ ہوتا ہے وہ اس کو جو ہے نا وہ اس سے بڑا متاثر ہو سکتا ہے. تو یہ آپ دیکھیں گے مغربی جمہوریتوں میں جہاں پہ حقیقی جمہوریت بھی آپ کہہ سکتے ہیں، وہاں پہ اس طرح کی آپ کو لاتعداد مثالیں ملیں گی. باقی مسائل تو ہر جگہ پہ ہوتے ہیں. باقی بلوچستان سے جناب ایک بڑی اچھی خبر ہے، کالا دم تنظیم کے ساتھ وابستہ ایک دہشت گرد جو ہے اس کو پکڑا گیا ہے. اس نے ایک تو بلوچستان کی قوم سے معافی بھی مانگی اور بڑی کارروائی یہ کی گئی ہے، انٹیلیجنس بیسڈ کارروائی تھی، وہاں پہ ہر وقت کارروائیاں جاری ہیں، مختلف لوگ وہاں پہ ان کارروائیوں میں حصہ لیتے ہیں، سیکیورٹی فورسز بھی لیتی ہیں، انٹیلیجنس ادارے بھی لیتے ہیں، قربانیاں بھی دیتے ہیں. اور یہ جو اس طرح کی کارروائیاں ہیں جو کچھ رپورٹ ہوتی ہیں جو میں اور آپ سنتے ہیں ٹی وی پہ، لیکن اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ پہ لاتعداد اس قسم کی کارروائیاں چل رہی ہیں، وہاں پہ ہاسٹائل ایجنسیز جو کام کر رہی ہیں. اور بلوچستان کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا کہ شام الشیخ میں منموہن سنگھ صاحب نے ہمارے وزیر اعظم کے ساتھ ایک اعلامیہ جو ہے وہ جاری کیا تھا، مشترکہ اعلامیہ، اور اس میں اس چیز پہ انہوں نے وہ کہا تھا، مانا تھا کہ جناب بلوچستان کے اندر ہماری انٹرفیرنس ہے، جس کے اوپر بی جے پی نے بعد میں یہ بھی کہا تھا کہ 7 سمندر کے پانی سے بھی ہم دھوئیں گے تو یہ اعلامیہ آپ نہیں مٹ سکتا. تو وہاں پہ تو یہ اس قسم کی انٹرفیرنس ہو رہی ہے. لیکن اچھی خبر یہ ہے وہاں سے کہ اتنا بڑا ہائی ویلیو ٹارگٹ جو ہے اس کو پکڑا گیا ہے، اس کو ایک طرح سے جو ہے وہ ایک جسے آپ کہتے ہیں کہ قومی دھارے میں لانے کی بات بھی ہو رہی ہے. تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ قومی دھارے میں لوگوں کو لایا جائے. بلوچستان اسٹریٹجکلی منرل رچ جو ہے وہ ہمارا صوبہ ہے، اس کی اہمیت سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے جو بھی وہاں پہ آج ایکشن کیا ہماری فورسز نے، ہمارے انٹیلیجنس نے، پولیس نے، دیگر اداروں نے، سب نے مل کے وہ وہاں پہ کام کرتے ہیں. تو یہ بلوچستان سے ایک اچھی خبر ہے. باقی ملک کے دیگر حصوں میں جو ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، سیاست گرم ہے. خان صاحب جو ہے وہ بھی مختلف لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ ہم بات چیت کرنے کے لیے بھی تیار ہیں. باقی حکومت کا جو رویہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور پارٹی سے مزید لوگوں کے اوپر بھی دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ بھی چھوڑ کے چلے جائیں. شاہ محمود قریشی صاحب کی مثال آپ نے دیکھی کہ جو ہی ان کو رہا کیا گیا دوبارہ ان کو پکڑ لیا گیا. لیکن ایک بات بالکل واضح ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو جب دوبارہ گرفتار کیا جا رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ میں پارٹی کے ساتھ ہوں، میں پارٹی کو چھوڑ نہیں رہا. اب بہت سارے دیگر قائدین کے حوالے سے بھی اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں، دباؤ تو ان کے اوپر بھی ڈالا جا رہا ہے. دیکھتے ہیں چیزیں کس طرف جاتی ہیں. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. بہت جلدی آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ.